वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर चतुर्थ श्रेणी पिला मानकर साहित्य बहिर प्रथम विषय जार नाम होचे टिकी टिकी जहाँ रचना कर पंडित गोदावर्ष मिश्र यह विषय कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बा अभ्यास प्रश्नोत्तर के गोटे वीडियो माध्यम आम शेष करवा आरंभ शेष पर्यंत वीडियो निश्चित भाव में देखिए जदि आपंत चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पाखे एक बेल आइकन आसो क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बटन में क्लिक करने जहाँफल प्रत्येक नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपने सर्वप्रथम पाइपर एग्जाम प्रिपरेशन करें चलतु आ विलंब न करके सीधा सड़क क्वेश्चन आंसर सेक्शन को जीवा। तो देखो प्रथम प्रश्न रही अभ्यास प्रश्नर आस कथबार्ता हेबा समुद्र किपरि सृष्टि होइछि बोली कवि कहते ना अनेक टिकी टिकी पानी टोपार समाहार समुद्र सृष्टि होइछि बोली कवि कहिअछन्ति बुझीगला। द्वितीय प्रश्न को जीवा पहाड़ पड़िया नगर सबू धूली गढ़ा होइछि बोली कवि काहेकि कहछन्ति ना टिकी टिकी धूलिकणिका मिसी ए पृथ्वी गढ़ा होइछि से धूलिकणार उपादान रे पहाड़ पड़िया और नगर सबू किछि गढ़ा होइथिबारु कवि एपरि कहिअछन्ति। एबे परवर्ती प्रश्न को जीवा कौन कहछि ग प्रश्न जंगल किपरि लोकमानकर उपकार करुछि अनेक गुड़िए गछर समाहार रे जंगल गढ़ी उठिछि सेही गछ सबरे बहु मूल्यवान पदार्थ भरी रहिछि से सब लोकमानकर अनेक उपकार साधन करिथाए खाद्य वस्त्र बासगृह पर विभिन्न उपादान और औषध आदि सबकिछि मनीष जंगल ही पाइथाए बुझीगला। घ प्रश्न तोफा करती खेती पदटीर अर्थ कौन अटे तोफा करती खेती पदटीर अर्थ है पृथ्वी को उज्जवल करती अर्थात टिकी टिकी अनेक तारा प्रतिदिन राति रे आकाश रे उदित होई अंधकार को दूर करी पृथ्वी को उज्जवल करती बुझीगला। परवर्ती प्रश्न दयामयंक चर कहले कौन बुझाए ना दयामयंकर चर कहले भगवानंकर दूत को बुझाए जो लोक अन्य मानक दया देखाए ए जगत रे से ही दया मानकर चर रूपे परिगणित हुअन्ति बुझीगला। परवर्ती प्रश्न को जीवा प्रश्न च कौन कले आमर जीवन सार्थक हेब ना आमे जीवन काल मध्य टिकी टिकी महत्व कार्य करी जदि सुगति देखाई पारू और अन्यर उपकार करि पारू तेबे आमर जीवन सार्थक हेब। द्वितीय प्रश्न को जीवा जेमिति टिकी टिकी धूलिकणा सेपरि टिकी टिकी लगाई आउ केतोटी पद को लिखिबा ऑब्वियसली आमे लिखि परिबा टिकी टिकी तारा टिकी टिकी गछ टिकी टिकी माछ टिकी टिकी पिला टिकी टिकी चढ़ई। 3 नंबर प्रश्न को जीवा तले 4टी शब्द लेखा होइछि प्रति शब्द तले 2टी लेखाएं एपरि शब्द लिखिबा जेपरि तल को तल थिबा शब्द गुड़िक एका भली शुभुथिबो बहुत बढ़िया जमती सिंधु इंदु लिखाई सेमती लिखा धरा सरा गरा धन जन मन नर सर डर ये भाव में आम लिखिपर बुझे ना पिला माने। परवर्ती प्रश्न को जीवा 4 नंबर प्रश्न कौन पचार आस तल शब्द गुड़िकर अर्थ अभिधान रु बाहर करके लिखा अभिधान माने कौन इंग्लिश रे डिक्शनरी ओके बुझीगला मैंने डिक्शनरी। तो चलतु उत्तर को आम भल भाव लिखा धरा धरा अर्थ आम जाने पृथ्वी बा मही लिखिपर तोफा अर्थ होची उज्ज्वल ओके तोफा चांदिनी कहते माने उज्ज्वल चंद्र सेमती विनाशी विनाशी माने कौन विलोप करी बा दूर करी सेमती क्षिति क्षिति माने कौन पृथ्वी सुगति माने कौन उत्तम गति मर्त्य माने पृथ्वी स्वर्ग मर्त्य कहती स्वर्ग रे देवता माने रुहंती मर्त्य रे आमे नर माने रुहंती बा मनीष माने रुहंती तो मर्त्य आमे कौन बुझीबा पृथ्वी को बुझीबा किछि लोक भाबंती माटी भीतर एक्चुअली पृथ्वीटा ही माटी पिंडुला आमे पृथ्वीर ऊपर बास करछे पृथ्वी भितर माटी भितर नुह पृथ्वीर ऊपर बास करछे तो ऑब्वियसली ए मर्त्य माने होची पृथ्वी बा पृथ्वी भितर आपण माने जहा बुझुछ बुझ किंतु जेहेतु आमे पृथ्वी रे बास करछे मर्त्य होची पृथ्वी बुझीगला। 5 नंबर प्रश्न कवितार किछि अंश छाड़ी दि जाइछि आस सही अंश को मन पकाई शून्य स्थान पूरण करके लिखिबा। तो चलतु टिकी टिकी धूलिकणिका टिकी टिकी धूलिकणिका एठी डैश रही शेष कराई सबू धूली रे गढ़ा तो आम लिखिबा टिकी टिकी धूलिकणिका मिसी होइछि धरा पहाड़ पड़िया नगर सबू धूली रे गढ़ा बहुत सुंदर कविताटी निजे निजे पढ़ा चेष्टा कर भल लगे।
ବୁଝିହେଉଛି। ख ପ୍ରଶ୍ନ ଲବେ 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 ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟା ମାନଙ୍କ ଚର। ବୁଝିହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ପଦର ଅର୍ଥ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେଉଁଟାକି 5ଟା ବାକ୍ୟରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁତକର ଉତ୍ତରକୁ ବୁଝେଇବ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅନେକ ଗଛର ସମାହାରରେ ବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହାର ହୋଇଥାଏ। ବଣରୁ ଲୋକମାନେ ବାସଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହୋପକରଣ ତିଆରି କରି କାଠ ବାଉଁଶ ପାଇଥାନ୍ତି। ବଣରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାରୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ବଣ ମହଜୁଦ କରି ରଖିଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ବିତରଣ କରିଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ପଠିତ କବିତାରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ବଟ୍ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲିବାକୁ। ତ ଲେଖିବା ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟା ମାନଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ ପରକୁ ଆପଣା କରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର ତେବେ ସିନାମର୍ତ୍ତି ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଧରା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରଣୀ, ମହି। କେତେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ଏଠି ଲେଖିବା ଧରିତ୍ରୀ, ପୃଥିବୀ, ଧରଣୀ, ମହି। ବନ ଲେଖିପାରିବା ବିପିନ, କାନନ, ଅରଣ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲ। ବୁଝିଗଲା। ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ନର ମାନେ କ'ଣ? ମଣିଷ। ତ ମଣିଷ ଲେଖିପାରିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ମାନବ ଲେଖିପାରିବ, ମନ୍ଥଜ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକି ଟିକି ବିଷୟର ସବୁତକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି PDF ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପିଲାମାନେ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।